शरबत बटा हुआ है। इन तमाम मातम करने वालों के बाजू में पूरे हाय लगी अल्लाह फरमान इन्हें दूर करने के सिवाय कमी हुसैन के माशाल्लाह यहाँ पे दूध का शरबत तकसीम हो रहा है। जवारी की रोटी यहाँ पे तबर्रुक के तौर पे बैगन रोटी तकसीम किया जाता है। पता भी है वालेकुम सलाम। ये मुन्नू भाई देखिए शरबत बैगन रोटी यहाँ पे बांट रहे हैं। अल्लाह हमारे तो घर में बड़े बंदे शाली बढ़ने का। और यहाँ पे भी देखिए साहब का घर है ना, साहब के घर पे देखिए बालापुर के साहब के घर पे तबर्रुक के तौर पे शरबत की तकसीम किया जा रहा है। इस्तकबाल अलम का इस्तकबाल किया जा रहा है।